Ayan, nag-ihaw po tayo ng ah, ah, chicken inasal ni Kagawad Kaaro. Oh, ayun, oh. 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 Ayan, babalik rin natin. Ayan, oh. Chicken inasal ni Kagawad Kaaro. Ayan. Ayun, oh. Oh. Balik-balik na rin natin para hindi siya sunog. Ayan, oh. Chicken inasal ni Kagawad Toro. Yan. Sarap yan, mga kaaro. Yan ay minarinate ko. Magdawagan yan. Ngayon ko, kagabi ko pa minarinate yan. Ngayon ko, mga kaaro. Ayan. Lagyan natin ng, oil. Ayan. Madali lang gawin to, mga kaaro. Ayan, oh. Bali, yung naman yan, yung sunog na yan, matatanggal yan. Hindi naman natin kakainin yan. Mga kaaro. Ayan, oh. Kaini. Ayan, oh. Yan, pwede na yan. Di bali, gabi kasi. Bata, balat lang yan. Mga kaaro. Ayun na. Ayun na, tama yan, naluto na yan. Ayan, oh. Uy, ganda. Sige. Sige. Yan, Kaaro. Mang inasal ni Kaaro, Kagawad, Jerry Tulagan. Ayan, oh. Ayan, tapos na. Oh, ganda, oh. Oh, inasal. Yan ang recipe ni Kagawad Jerry Tulagan. Kaaro, Jerry Tulagan. Bye-bye.